Wangalizi wanzani wastamilifu wahereda holahe Al-Komoria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Usiku wa leo mfundaru iwafikio tarehe 20 ya September mahaziri zidi 21 rilahiki Mohamed Abdou Zitumbi ikawo wemzima mwana wahe IPDC hodiho dele suala lahe yesiasa. Mohamed Abdou Zitumbi, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Swale unurida hulahe Al-Komoria rigupara harma mpango maksusu ikawo ngojuhadi kiana harma yesiasa. Hadani rikahanza Mohamed Abdou Zitumbi liseruni ke dakika uenese bekwa rufumba banu uenese de janibu ya siasa ikawo do walaya iliwa chaure salamu wakazi. Hadani ya mjomba, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wandorangali yao shairu dia fikra maka batimru lumjeni kanensinu nanano walubonze ngwa ile wao kamimro wa parti PDC donga ngamrengo ai ngami porte-parole wa PDC ya ngazija kwesi. Maraba menji bwana mkalimani wa PDC anzia daraja ile si wala ngazija ngarjao harma ya siasa wakayem huwa hedo la Komori Rais Azali Assoumani hapara mkonsi wa taifa ikawongo joka urengwa shahidi ne le kungumani wa mkonsi wa le bara la Afrika le bara la Afrika rikanzali juwe holi hondawe mwana wa IPDC mkalimani wa IPDC daraja ile si wala ngazija enamna marenga umkonsi unisum konsi anuma fiti yodo handani wanu ngawangu wa ile wao kawanwa juu hamba batani harumensi inu na banu haina mdunge shahidi nasimanu est-ce que vraiment d'autres kawanwa lale wambengaranzo rifanye mkonsi haungi lavimu wanwa juu pourquoi rifanye mkonsi wana wakunda wafanya devoir abo twali ou preparewa watwali avant honda fanye devoir chassisi ngatuhamba garando harumo mkonsiza dari eze conditions ziribe hawo harumo mkonsi et pourquoi redo harumo mkonsi parce que banu ngila vimuri juwe si utuka banu ngojalia ngojoka IPDC kwa jasulu yabo sisi ujua ishora nzao nishori pangao nizoriona au masulaha halafu mwanzo nihambie hindi daike itsuka wanru wa shemezao kangwa joka henda ngunanze si wahunre wala wanru wanda wajipresento kati ya ila mamra waba opposition watojula banu hata abamu katujo mahala anisere diko ze asizaho banu ziliyo alafu mimi hizo na kanzana de UPDC karna ujua kurengwa otage UPDC ngari aminiu kayinu parti politique donc tunoto kayu parti politique shawo hele wa shwazao wohele we maslaha ya dunia wohele we maslaha yansi ya tunoto kamje haruma dialogue ya buri jitsile heliyo nsiliwaze kukaya yewobe haruma dialogue ndo kubanya na limu yendi haruma dialogue ikadu wandu ne vifo ya opposition rien que UPDC ya bonge la limu et président de Norwa hat Mohamed Swali yengera ho wandu kana furaha wandu wakanse hadisi chef furaha iliyonda atafsiri ya wetele wakazi tumbi maana IPDC mharao umkonti unu dabo Mohamed Ali Swali ya sande izuna nono izuna kanzana bi sisi rambango nzima de opposition pia shabari univumba nongo za IPDC shayi opposition ramba ukaya pour que redi harumo mkonti unu ngela vimu arbitre sindoi tiazali yo ya handani ya bilingi la vimu les opposants politiques baikinga bwandao wala ce ne sont pas des opposants politiques shaminga wa manzwandwani ke définition opposant politique wa liberewa ya bili ngolewa ngamkazo ya raro ngela vimu ile ukuwa na damu wa Komori ngwa kozao kabati mungu wanzo serikali inu parce que yevingi o trop cher na hike zenongo yizu zitilwa mkonti haruma mkonti wa kweli peut-être ngajo henda
parce que vanu singa ranzonongo za kweli shatsi desenrabo zile sukohamba za asizi na nsujua ndawa no karna hujua mwono za election zabila 2016 mwono za zabila 2019 ala fomandoro de harmadelo ya hindi pour faire quoi dialogue écoute on a kayonde ze black mikma za serikalini wala ajunda renge umuri watapalao wala zitumbi beseye sikandana jamari swala lino kaya ngone sokaya yo IPDC ngam jazulu kamtutsa ha posto politique ha kamtutsa ha nomination shekar lwangalia mwana ya nome wa harmaye komer wo yime ngon mwa o wana wa Muhammad wala IPDC. OK, excuse-moi, wala timro IPDC ulamu ya nome wa excuse-moi ulamu ya nome wa ukatira kanenzi sheti mrundani yeti mrundasi amana hunu alafu utini uziseno za saa zake bakuna usaka ulila saya kari kazi yako na biza saa merci marhaba menji zitumbia ukaya vizimswame wakahunu le kalima alcool zakaya wenji kwa dhanuko la mwana IPDC limana kusali swala lino yesimro IPDC kaya umari mengoni mwana zido no Muhammad Ali Swali Mamadu hanomewa komer ngara leo harama masuala ukaya ngaro nao za janibu za siasa zido kinyumenezi ngo harayo on konsiun tikanzania lewe ka IPDC ngani harma ojimlifu hizo janibu za siasa zido kinyume harma ile swala lino yema sharutu yeketoka ya leo Muhammad Ali Swali Mamadu hatoloba hanu yaliyo Ustadh Ahmed Abdallah Muhammad Sambi gajafungulwa wajua Dr. Salam Abdul Salami gajatolwa ngamjodungi omkonsi au tujuru ngamjohara omkonsi banu si wanaume mbili si wanaume je dis bien IPDC si wanaume mbili si wanaume efasiri yabo yeka ema opposant politique kwa jachilili wa karna ujo hodara mmonana na tumla uzambio mchililia na sika amuhambio sika tsoma madofungulo helino ana jugewa parce que si rahija karna wa banafasi ngarjo juge d'une manière très sévère ngelewa na jugewa Mamadou est capable de répondre à une question pia mais qu'il soit jugé chaque fois il a un sois inkudu à la fin nous tsena une rejeze na be ukaya si ma avar mankartuwa ni ya Mamadou ngadinwa niliwensi ya wensi ibalua na damu pia haina mro opposant wa he groupe njamena yinu si asidi ngoni mwa karna ujware ndira inshallah mandabu mon frère maraba menji Muhammad Abdou Zitumbi wakawone sa suala bano kaya wakati mjwenda tamdange yezi ngamjua juge 50 sadikaya tafsiri kabano yensi ngedesha mazinudia yezi yazali hudumuzi inudia harmayensi inu makatiano. OK, merci Isaou la au sujet itilera cha amjibu isona kanzana bi rangura ngi independence atahabaha kuja paro ishia yensi inu wahansiwa rancœur mwana de rancœur ngwelewa shay safara leo ngejukaya parce que yodi hansiwo amuhabio inamna rabali wa habaha rendo wangu tsihindu il faut répondre non il faut dombilwa nous allons répondre zadari hindo kuko biri ma president wenjivanu izajiru izinuka chakokaya ekuja ile ukahaba hamru una jeshi ngonoka ama haune mautil fujari izo zidoka na balejo kikate jeshi wonona kaje kushinda kuwe haukaja kuroshea shindi namna yensi iliyo wotsi bajeshi kongo reseve wo saleri ukongo jojo yeshindu imnaharamu wa majana mararu ngejo amini ukange jokiri kama jeshi ya timushihu inaya ngamli wa saleri nkuni rahanao yabu ngami bien placé ya hulale ba wala majana mararu daike luali rahanao shambu wone namna waloma bareni ngotsona mru hava komba habalagari abo bahingila dimwangu waro hamabanu ngasiharuma état d'urgence non maraba menji Muhammad Abdou Zitumbi kanzara leo lihudu mkonsi wa taifa unu mandaya ngamjunga nyao rabe IPDC
ngejunganya bazimane jaribu za siasa zilo kinyumenezi ya ukaya kwa tuhenda harma umkonsi ikauhabiliwa le Rais Azali Assoumani maana hasa hansi ya arbitre deja yenye Union Africaine hajawan kamswali kau aminifu oliho mwanzo waje wa Kensi watanganywa na wako wahil darwa mkonsi ambadao kanyine dutu ya Union Africaine makatiana simpa kawambe ya kujesha uhamba ya mwanzo wa kedu twende esko wele ukala wajaelekeze hawala wajawasambaza wala wajaelekeze wasambaza wala abantu nabantu ngilo dimwandu wa ile wenu nzima yenu africaine kona ujo wenshi botineke oningio parce que c'est eux qui financent l'Union africaine wanu mjuma juu hajuu itijoka no tijoka hama dezihunda o SMPCF shaizo yo habari za udunga kwa maraba menji Mohamed Abdi Zitumbi ngarendelea makatiano holiho erjamo mkonsi wa taifa mono za janibu za siasa zilo kinyumenezi mahsusu do andikao ngo haruma sheikao shamuji baraka tswali ikao mengoni mwaze kungwe za janibu za siasa zilo kinyumenezi usiku wajuzi mfomonsi Umuri Mali Hassan Raul nano wasaya wakayabo wafanya mkonsi wa hao watangazaji shaizo waonesa ukaya vanu halisa sina mwinyi ngasina takbira ntihundaru rikahu jasisi wasina unjia mwinyi rijero sekanga ndao haruma mkonsi wa taifa shosi kwa leo unwaja utena ngabo ikao shakaansi vwajuu hamwinyi waonesa ya ukaya ka wowo bao ngwadingoni mwa mwinyi na hunu kartua na mwenye baraka sexualihi mzima mengoni mwa wandu waheze janibu za siasa zilo kinyume besho hunu harume marengwe yahe mabunjilio neze conference za heze janibu za siasa zilo kinyume sikari mwono shausu kwa leo hunu katukiru jitamka Zitumbi porto paroli wahe IPDC hadara jani swala ngazija ile swala linujo jene za namna okay sikanza unive le swala hilo nsijibu ki porto paroli wa IPDC Shanambe ukaya iyo conception personnelle mara yada hilo ukaya engela bimwele onyima journaliste ukawala ejira umuri neshaika ushahe wala kwa kaushinda wazie kwa kaushinda représenter PDS ayo wa représenter union de l'opposition ça ça parce que là uko jila ko ma opposant hauna bia mko ujua ka umuri na saya wala ma opposant wala ma opportuniste shaula ce ne sont pas des opposants ngolo hadisi yabu wao kwa tu hata kwa tu ani c'est-à-dire que wafanya et conférence ngabo ndo henzi wa remakoti hizo kaulinda mais réellement yembana ya opposition kwa jairejeza hata lingoni hiyo ni handani shaya bilise kwa de upande wa zuki watu mwenye baraka je regrette parce que kambunge na kungumanyu la wangu ukungu juku wangu wanu wajuka utsongeza wandu wante haruma dutu amru wapara wa hadisi mwajaila wamba wapara na hadisi minna sisi kasaruma dutu cartesian ye vale ya kamba kolindu ye umuri ye faridinu wananya yendo parce que zila des époux mozamwini Raulu on wanu walu harume parti hamadami walu harume IPDC shansi hama swamadu na wasaya nsihama kabir nsihama adamu ngolo hadisi ya wamanzo na behindi yeka adamu na kabir na swamadu nwasaya wende wafanya conférence de presse amadeila ya bwando chamba hini kwa jomba baba madunge vanu ensinu parabali rile mwazindrabo na bangi la dimon wa ilewe kenda ukiru wana shiwatu wana hatu tswambi yandrabu hata riwawe wafe wana watu pour réclamer ngasimam alafu mi harumu munanu kabati je dis bien kabati
wanu samba kwa na kauzie bwana wanraulu wanu wa jirafaridi wamba ukaya o kwa tindao mrungi na black micmac parce que sisi wasari kakulinda hindi rikahulinda mwinyi harume conference keja kautsa yukeja na bimu por mundu parce que quand mtu tso harume dutu ila vi mwende akaufanya conference dai wae yai wonesi kazi nungwana ma wafanya wantasho monde wala hadis me pisku kwa ja kaja jilemwa shahabu wa hapo wangu ko garju hada wala wangu ko wahe parti non kabati mwanadamu mwenza roho tafsiri kaka tuhuma mimi amina tuhuma mimi habibi ngamina tuhuma ya mfu ngolo hadis ayo mfudutela mimi sikandane leo hana tuhuma iliyo ngaona tuhuma kama nyika jawa huma haunga wana tuhuma ya ukaya mwinyi harma ile sinzo no mkabaya ulodi ngoni mara isazadi ndio maana kaza mara tuhuma iliyo mkabaya non excuse-moi vanu ngojwe sudi hangu mitsivenza nkaze mundabu chale tuhuma bali yo tuhuma non bali tuhuma ni yaba c'est-à-dire que na retsu wa komori nsentsi tumbi na retsu wa komori wanalize zona hamba lizo yepumo ya mwenye hamba na wanu okuwa ngo he parti bahi waja wahaba ngolo hadisi nabo mwenye turongo retsu wa komori wafanya analize niyo zidi unachoona mkono baraka marabama njizi tumbi warasuje daraja hiyo kaya zila dakika kazi wa gazano ya kuba shagara joke maisha ya mana mkomori ya kumbu ya tumbu kabisa riwono wanazijana wa mabeja waja wansijubanu kartuju wa daraja wadiyo makatianu au kaya walauza wa umowe uhuru wa wahara wakaya ukayanga sina mezi na meza rabi takbira ni maha kabasi mdu akaudhukuru mandamano elesu alalinu nywandu mloki ngmene yezi ngamrenga wabahanu wakaza haunga mwedoka ngamlida kwa jema beja wandu wajina wadungi za mandamano yake usikafanya wanunga borongo mwele wao wanubo wanama ma journaliste wanu insino abese kila porobu hematso na yuti duwari ombao wanu ngasina wana waluna 25 ans 30 ans 35 ans okukwa tinata ba maisha toka yonsi esku wana wao oku haina siku wo yevi rimenewo ngwa imenewo shami mingamfanyo hazo kwa tufanya esku wana wao ngwa bakiu hata tundai na yabo ngarizambao haina katiri ya jaharuma zendini zinu si uhamba ukaya ewe imwana mkumori ngufu inamne maisha ya pandra sielio si se shahatu ndo karambe nasemano na banu ngarambi yao ukungwa juwao hata ibiriti shonga ibiriti ya rabbi ya limalhali ya lora likuma na sano sasha ila kara likuma ilora lishirini hawa na mwamba haruona contrôle de prix ebani emergence vumbulao c'est quel type d'émergence li hufungu wangu parce que on kiri emergence hufunga wangu wala hauningi et que emergence hufunga wangu ayuka basimba yoshinda enzile et quand il est facile à émergence c'est emprisonner les gens alors là au-delà non mbabiyoro ani riwa kazagalo kokina pour Chaque émergence zitenda non arrêtons alafunga wakati wako shemeza hadi ndo waliwao bajimano si la tende relivi arrière relivi ripatsa imanudiwa za kaya ye mrama ye covid tuyonda wa mwezi sina ndo pashi yao et vaccin haina usiku le minimum ngo pashwana wanadamu majina marara fanya wanadamu majana mararu haina mbuzi zirandaru c'est à peu près 27 millions si fanya enquête juste en cas chaque jour c'est 12 millions tu fais 12 millions fois 26 jours hay yoma na mkomo kwa ingila vimunde mapesa ngeda huu afizo mpaka wambilwa zitumbiwa rajabale swala hilo kama ngaro nao ngao wanungwa ngao hakuvrufe wanungwa ngao hakashne hata mpaka leo hena mkomori ngujuzi so zemalizino banzendao rijerunganye na zinute na za ye vaccin ya he covid
kama mwanzo ya pashi masuala manda nyondo jina Wanu- ndaza hatandi yebanu hoda zahindi de kakazi jangu hawindi usado soma bareno analetija non ils ont kanzana be banu hata hiyo banu weranya madami banu avant de faire la politique weranya zabali wa journaliste utsohele wakaimba na inu hangu daminawe abantu ngabo amukema shahu ya sayahi mesi ya tsuhima kosi ngabo tuhunde sisi nanda watu chohunda ngoleo ngabo tujuhunda yabifasira buna wafe amjwangi hadisi juste 2 minutes au 1 minute angalia wanadamu haina usiku wendo Dar es Salaam na balangabo ngabo hospital mkuu ilo Mswani ikago fikika kweli wanu wakawele wifasira emergence. Je sais à peu près, il fallait prendre au moins 5 docteurs bien qualifiés par rapport aux Seigneurs des îles Comores. Wajowa hansi harumai l'hôpitalina. Est-ce qu'il m'a bénéficié de nous? C'est l'État comorien. Wadoua lima, et puis on reçoit de l'argent. L'État. Chez ma pisa pia ngalo Dar es Salaam. Hein? Emergence si nyumba bahariga baho ili maarufu izatu mjumaro. Sida ila bahariga ila ituliko paroisa. Ah non 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 non. Est-ce que Nabi Bankili Titi Yarumilo yabo. Et ma pesa on pia kaje de Dar es Salaam. Hein? Vraiment c'est de l'urgence? Non. Marabani nji Mohamed Abdou Zitumbi madungo mpango hatunu Buhari na musizoni garara soba tubana Mohamed Abdou Zitumbi kao porte-parole wahe IPTC hadaraja yahe desi wala ngazija wakati rakazizi waone na ukuba Zitumbi kanzara hunike dakika ikaga sita suala yako pasa rehuzisa ratoshara huzisa no wasu ya wajonika wa Komori iri rikaza mpango hatu kifuba ndingo si mimi wasu ya wajonika kawatsimu kamba kana kauru harumaizi hamama Abdalla amtu amba Komori ba ngila dhimona damu ile ukaina shahaja ngashila wao na shinu ngashoko balam namba ay mba na kungumanyu wanadamu waleme wanenzinu kwa stahafienzi kwa staghfiru baga saharu hatwari nziru imaisha ya mkumuri ya paya yenzi kwa staghfiru parce que nga mjoka yenzi de kurekebesha mendo yansi habondeze biasha les opia wondo ala de marekebesha shatsindasi kwa staghfiru yondo mwabenjo shindane njizo kwa marababa nji wangalizi wa stamilifu wa hemba wa matangazo ya hea Komoria rika uhadisi badimana Mohamed Abdou Zitumbi ikao hoi mwanachama wa IPTC mkalimani wa IPTC daraja ya swala ngazija habirilia hamwa ile suala lahi maisha nana siasa jumla wa siasa handisa imahadisi ikawa ya habili wale mwenda wa Komora Rais Azali Asumani huno mwisha Mohamed Abdou Zitumbi ambaye janibu ya siasa IPTC ngwachunganyao bazima neze janibu za siasa ziloki numenezi na haina mrudeka kwa tufanya siasa sha deko ange jumani ngulaani na urema la suala hilo ngwa wamejanao shawaja haonese masikitifu ya daraja ya wandu wa mwenye baraka sitwalihi habirilia wajawe maisha madiro ya renawa yensi harma yensi Mohamed Abdou Zitumbi ngaro marhaba ngaromba Mwenyezi Mungu jerejelani na mipango ijoka miraji kabisa au rajisa akaya swali unu rekana wakati mshashi na nyuangalizi wa stamili fwa matangazo ya Komoria ngaro marhaba wajao ngaromba Mwenyezi Mungu jero nani harama kati ya saya ize jamaa zote pia salam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.